stérile sur les dates. Et je salue la sagesse, l'action et l'engagement du grand Moufti, de tous les ulémas, du ministre de la Justice, ainsi que les forces de l'ordre qui ont conjugué leurs efforts pour permettre à la population de célébrer cette fête sur l'ensemble du territoire national le même jour, dans l'unité, la cohésion et la communion. Pour ma part, je fais tout ce qui est à mon pouvoir pour faire respecter les valeurs de l'islam qui fondent la société comorienne, veiller sur ses principes, ses piliers et préserver les traditions du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, contre les extrémismes, les déviations, les amalgames de toute nature. Mes chers compatriotes, honorable assistance, la Constitution de notre pays a fait du président de la République le symbole de l'unité nationale, le garant de l'intangibilité des frontières, l'arbitre et le modérateur du fonctionnement régulier des institutions nationales, internationales et régionales. C'est pourquoi, après les dures épreuves vécues les mois passés, j'ai initié un processus et des mesures d'apaisement destinées à réconcilier et rassembler toutes les Comoriennes et tous les Comoriens, quelle que soit leur opinion. En effet, c'est ensemble que nous pourrons œuvrer en faveur de la quiétude, de la sérénité dans notre pays et ainsi consolider la paix, la sécurité, la cohésion nationale et notre vivre ensemble. Ainsi, après la grâce accordée à des personnes condamnées par la Cour de sûreté de l'État pour des crimes commis contre l'État ou à l'encontre des autorités, j'ai décidé, comme je l'avais promis, lors de la fête nationale, de faire usage à nouveau de mes prérogatives. Je viens en effet d'accorder une grâce totale de la peine restant à exécuter aux personnes qui, en mai dernier, avaient bénéficié d'une grâce commuant leur peine. Mes chers compatriotes, comme vous l'avez sûrement suivi, je viens d'effectuer une visite officielle en France à l'aimable invitation de mon homologue français, le président Emmanuel Macron, à qui je tiens à renouveler ici mes vifs remerciements. Je lui réitère ma gratitude pour l'accueil chaleureux, l'hospitalité, tous les honneurs qui m'ont été rendus et tous les égards et la grande estime dont nous avons été l'objet, ma délégation et moi-même, tout au long de notre séjour en France. Cette visite, mes chers compatriotes, nous a permis, le président Macron et moi-même, notamment lors des entretiens amicaux, chaleureux et francs que nous avons eus au Palais de l'Élysée, de consolider les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Le document cadre signé entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays a jeté les bases du renouveau de ce partenariat franco-comorien. Nous avons pu aborder sereinement la question de l'île comorienne de Mayotte et convenu que face à ce différend territorial, nous devons poursuivre avec détermination un dialogue franc entre partenaires pour trouver la solution adéquate qui préserve les intérêts des deux parties, y compris bien entendu la réintégration de Mayotte dans son ensemble naturel. D'autre part, le plan de développement France-Comores, doté de 150 millions d'euros, signé par les deux ministres, privilégie sur 3 ans la formation, l'insertion socio-professionnelle des jeunes, l'agriculture, la santé et l'éducation. La rencontre que j'ai eue avec le patronat français
et d'autres investisseurs et acteurs économiques français nous a permis d'examiner les voies et moyens d'accroître les investissements français aux Comores et expliquer aux opérateurs économiques français les opportunités d'investissement qui s'offrent dans notre pays. Enfin, lors de notre rencontre au Palais de l'Élysée, le président Emmanuel Macron a accepté d'abriter et de parrainer la conférence des bailleurs de fonds que nous souhaitons organiser à Paris avant la fin de cette année 2019. Je tiens ici à remercier de nouveau le président Macron qui, en accédant à notre souhait, a permis au gouvernement comorien d'être à pied d'œuvre pour préparer la liste des projets à soumettre aux investisseurs publics ou privés, notamment dans les secteurs du tourisme, de l'agriculture, de la pêche, en nous inspirant du modèle de nos voisins de l'océan Indien pour développer notre pays. Dans ces domaines, l'île Djumbe Fatima dispose de tous les atouts à faire valoir pour être au premier rang. Mes chers compatriotes, notre jeune République se construit chaque jour. Aujourd'hui, nous avons décidé de nous relever et, sans prétention aucune, inscrire les Comores parmi les pays émergents à l'horizon 2030. Toutefois, il est toujours utile de rappeler que la première condition de cette émergence reste la paix et la sécurité dans notre cher pays. Et c'est pourquoi je sollicite la contribution de chacune et de chacun d'entre nous pour relever ce défi. Cela est et reste un devoir pour toutes les Comoriennes et les Comoriens, en particulier la jeunesse, dont la formation et l'insertion professionnelle demeurent notre principale priorité, car nous voulons éviter à cette frange potente et fragile de notre population d'être la cible ou la victime des manipulations et des extrémismes de tous bords. Pour tout cela, j'ai toujours dit que nous devons compter d'abord sur nos propres moyens et nos propres ressources, et ensuite sur l'aide de nos partenaires. Je sais que cela exacerbe les forces méfiantes, maléfiques, qui veulent utiliser nos compatriotes pour déstabiliser notre pays et couper tout élan de développement. Trop longtemps, nous sommes restés passifs face à leur agissement. Aujourd'hui, la meilleure réponse à leur donner, c'est de nous unir à l'essentiel, d'aller de l'avant avec toutes les bonnes volontés et de continuer les actions engagées par le gouvernement afin de démontrer au monde le sursaut dont sont capables les Comoriens. C'est pourquoi je renouvelle ici mon appel à vous tous, mes chers compatriotes, du pays que de la diaspora, pour que dans la sérénité, dans un cadre démocratique, inclusif et élargi, n'excluant aucune force vive nationale pour renforcer la paix, la sécurité, la quiétude et la stabilité dans notre cher pays, condition sine qua non du développement socio-économique et de l'émergence de notre pays. Tous ensemble, nous le devons et nous le pouvons. Yes, we can. Vive la République, vive l'Union des Comores. Je vous remercie. À toutefois, Comori, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madali mzijuao, ngasar masiku mtukufu na mwezi mtukufu. Boko Mwenyezi Mungu dia hamba jazalia abo hizo kaba na mashindano. Izo hamba doka narahimile Mwenyezi Mungu warahunde neema ya hedi na Kiislamu yinu rajo skale onu ratanganyi haleo wananyasi wao walo Maka au harume miji ni mabavu ya hensi raswale idi hawomba Mungu hosi kutukufu no mwezi unu Mwenyezi Mungu yaruafike kheri wengi aba mzigarisha bashinu mabeni wa Komori kaya
Idi njema hawamadela duhamba idina alfaizina sinina baada sinina mustamina ghair mutafarriqin radina ghaira sakitin. Kwezi watukufu wa Komori ngambo Mungu ukaye neema rankiwayo ni Mwenyezi Mungu kogajarumba mno. Allahu a'lam haithu yaj'al risalata. Mwenyezi Mungu ajalie namna wazee wa hatu waizingara haufumbatu na wazee Sayyid Muhammad Sayyid Osman ngojuo hanamika wajasoma Misri, wajasoma Azhar, wajasoma Maka, wajasoma Bahami. Shabdezi mbahawanike hikma yu'ti al-hikmata man yasha warzingaria inama inu hata bahai waswi. Ebo ngenga sine wajibu ya huizingara rije batu rinike owana hatu usiku tukufunga mjijwa ukaya ikhtilafu ya Eid al-Fitr ndo siku ndo kufanya za khitima wabesho wazee ndo siku ndo kwenda ndende wazauri makaburu watole Fatiha ndo siku ndo koheshilwa ndo wonti pia ebo nge riwashele ya watu la Fatiha. Mwenyezi Mungu jwa rehemu kamwa benze wakiharume zembe bozahu Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ajalie hususan ndo wazee wa hatu hususan ndo wazee wakawrenge istiqlalinu wa Mwenyezi Mungu watamani. Mwenyezi Mungu ajalike ngwa warba rahma walona muo Mwenyezi Mungu anke umurimle asonti pia kamwa benze. Mwenyezi Mungu arinke husnul khatima rohabanu rihunde wana wajohuja wajowadurumba dua nurishele kama Mwenyezi Mungu benze. Kwezi watukufu ya dinu mwondokaya si utangaji yani ze swala ntanu faruli rankiwazo mruja uswalo dahoni huja uswali jamaa yo faruli eka ushindi ujarumwe jamaa cha mruja uswalo dahoni ngabo siku zima haruma mfumo wangwa ujuma lazima rakonsi pia waswali ijuma eka msiri mzima haukamili upande huo maali alwazir nganzo haraka waambie miji mashefu wa miji aindi mahala walotu mwambili rambilo harumwe faqihi in usira ijtimau likanga botabu hoka wazima shetabu hiyo domsire kango mtiti na wake mvwake tuhunya wanduzo usali abonze wadungwe imamu hususo naba shaika yale wainu umavua hushiliana yoge jakiri juma kana jo kamili bahara fikira ke nzima usilamu dini nzima na namna nzima kwezi watukufu risumazo rijabani risoma kanga madhhabu mane yabo haini nsahe dunia ngino madhahibu ya dunga gijatsonga ukabavuni kabatondrola mabavu matanandwe shekale daula kama madhhabu Maliki abondayo kama madhhabu Shafi abondayo yode niraona raishiu wanama malahar mazinza kiarabu ndo kana baraka namnambie timzima kiarabu masoma mwashia Maliki na Washafi wakaushindana daula mbakasi Maliki yabo Shafi yoswalo hahe hauende harumati ya Shafi nda haswali sheka fanya hii abonga mreje kwezwa nande kaumvura no la kanuo bano wa hadisi ya idini alhamdulillah namferesho mufti Sayyidina al-Qadhi nema fundi pia alhamdulillah waziri bahe izo warenga hawashera wanezo wanadamu kaa bano silamu unukojaja ndo domana unube haujautuweze nyimani zakaya wa'tasimu bihablillahi jami'an ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لكن تفضلي طبعا سنة ما كانت سكريو هي إكاله أسلامو كهجالة أوران زانيسي ngabon wando orenga karimane unsiro hao wage kwezo watukufu baike mwana hazalo mjini baike waba fulani sheka hajangu watu warenge dinarmanise na mkeradhi dunge aya ya ukaya inna khalaqnakum min dhakarin wa untha
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أبنغر بلناه شاف أصبحتم بنعمة إخوانا ونانا وهاتوا دينينو بس كان وانزو أرنجا دينار مانيسي وهاوتي نحونو كم زنغورا نزابها كذا لكن كم تري ماكوت نتهم دمكو تم بيانو كايا ناركاز بحانو يديني كذا كاو بيهو إجاوتا وماني Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhallahu ya hakauroha maka henda Madina hakahwilwa ni Yahudi hambia msahaba kaenda wali beudi hola banguni hiyo exactly hakamtume haja sahlishe wandu gajaja man siwandu ngele wenu ya Allah kabatula wandu wajima fujaru wadu armanise chado wanara zaadu armanisao ngabo kwezi watukufu ekale uza serikali zabiha wakanawe mrangwa matwanzi amwambioni kaminti na matwanzi au kahadi matwanzi uzabihara ebagi abo ngabu fershon mufti le grand cadi ministre maulama pia nane force de l'ordre mon frère d'armes Arifi ils ont afanya nyezi mbajalia ya dinu raiswali watina hatambatabu Njaisha mbahila ya jiri haruma imaswa yomani. Eboge narahimide Mungu yone marabeka Mwenyezi Mungu najalie idumwe kama Mwenyezi Mungu ameni. Kwezi watukufu zo kuelea baba waja telefoni, waja interneti. Sa siwandu atibizima hamenga na atibizimi to mirandaru. Base kamna rohanga ndo maka. Doskwato kahuja wendo ba uporo uoneka haja. Ekaja alhamdulillah gajaja wandi solila hawendo aeroporu alhamdulillah haja gajaja wandi solila ngoka temba kamba ukaya narsali sauna makaza watu dobeto kama zingwe dobia kauchua kwa mwezi wa makauni haya aba kwa internet haja saga mwana internet zenrabo yambao neheli atungao nrabo basi warabwamba ukaya laisa alkhabaru ka'aya basi wala ayani la mandamu inni jailu sirabu ani ukweli mandamu wadianikiwa yesaje sini Mwenyezi Mungu wadani kwaze kweli tamgwa hibenza za internet kemtwa ngamona uzarhun rijano baka klima kadha zakri wajanduban waja kaujibi wanaheli Mwenyezi Mungu afanya ye klima waja mwanzo ibadili ngamona ule balaru kuna soti hususan da sondu rafungaze bahari hakasonu rafungaze bahari wawende waminyanze na watajiriha hadafema jinga yao ngamunda uzaki basi izo kweli ya actualite ya information zentiki izo kweli sha nga upande wa kheri na upande wa sharibu kumari lao uro tambia mrujuza nanka ekata Maroku na Algeria ngwa frontier nzima Maroku waswali leo, Algeria waswali jana. Ujasha umani haruma zeti. Mauritania waswali leo, Tunisia waswali jana. Ujasha umani. Basi narkaze baha. Narkaze baha. Bage upande wonga mshukuru Mungu. Mwenyezi Mungu azidishe, ajalie ezavina nubaha, ikemtomo rjodunga kama Mwenyezi Mungu azidishe. Kwezi watukufu, njo karadhi bako linga simashihu. Ukale juali jali rizgamanya. Sa unusiku wa hamba na uri kala kule hala dhimani mshukujeni fombali karja swaledi ungana jana heli mari renga haufubatu hamahaba amfikika bahini mahaka na tuja swali huu amjivziso tabudo kati wangazi jana wa mbali na wanzuani wa jomana sai mahaba maroni saura nziza raja hunu beseto kawla dhimu haini wa hajar swalihun walakin inu alama ya hone sauka banwe daula yonzima kununga sinazisiwa ngabo nsiza mwa upei kontina ani nsinzima basensi yonjona mabavu shensi yonzima ya bege lazima ya serikali ikofungua na damu lazima ikofungua na damu wanadamu wadogo wake ngabo serikali akama dehili kazi ya haba serikali nga doile nge azma na mezwiri wako lazima wanadamu wazitwai watu wasile nge wafanya zaha wafanya sabu ebonge bwana jarulu siwa
kanaudo kasawa na tinzima watu na siwa abangabo batabumbabi ya homonano nukubatima node bana raha jaraba ukakairi rifanyeza kufanya hata serikali ikofungwe maraia wangabo muono karanisa zejuma hata ze conseil ngambona ukangarja urifanyeza conseil ilimdo ke edawla ilu ya hatu kuchukulia baki ambayo kapitali ngi omoroni she dawla ya hatu ya alama shatiba gardo jale mona uzen darzi fanyao rastanziani garja tanzania ngazaba charanga zijara mali rantuani ngasfanya uzen naomba Mungu maure Mungu abenze rishidel fanya nzia itai ritamba konzia ni waheze por ni za aeroport haremi maswa yonti ebengese na kadhi mali tishia izo ambabanu telewa mwanzo kimakini uje ukaya iyo azmarulo niyo zetamuzlo mali zilonzwani uka leo inu nemnujo kamali bake mzwana umgazija sha yajifakari bangu hapo akangu hundo ila muhimu ya hahere znaikumbe chokale nundo kimali yalibe nawi iliendata he passport ngazija ageta geta oje kwezi izo hazi za Tanzania nindabo emergence bizanisa timambiani manuka juzi Macron ndenge au fubato au tukufu msiume notipia che muhimu dokaya arishliana kwa baike leo inu ngarimanao heli swala na maode chadishliana dokaya lazima runde shawiri ya hande he faida heze ntizo mbili chati mwambia mzishana notipia alilize ukamaode juu ya kufu wegi mnajale keba larle wana eza bakiro kaya leo inu ukate maore idori waswidi watukufu wa mwali wanzuani wangazida ngandu wajifahani watijitwe wajawarangari osikuwajo hujaba wa faranta wajifahari watu sisiri jifahari yonga nganda ureke mfano kwezo bigabo humjibaliyo amadeni zangu abantu yemalezi omsomo ngazao ukaye denugwe handani hatu haukalewo inu ekuona nasoma orengo aonayo zolifanya hulu ngarjiwa nao na kadha wa kadha ala kule hali ntiaminika kwa juhu wenge sida lazimule urwabika na mje bahundo hanyu chati bahi izo mundao leo no wazungu na mdozi undao mpeleka ebange rishiliana ukarme emergence na ramdao rifanye conference de bailleur de fonds hakubali rifanye Faransa hakubali ya patrone ndamina ye ili pare wangu waje harma mpango wa maendeleo joka ukaniyo ila mngozamba pla maendeleo joka ukaniyo riude wangu haini mdajabe ukaya mimi kadha 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 nabo atukufa mbali ngamwambia ni ukaya pla maendeleo roniyo basi haini bahani walo pla maendeleo mwali na mjifahari baganyeze potentiality ekade agriculture nganyinya ekade peshi nganyinya ekade tourism nganyinya ngonga opande uo ngamwambia kaya maendeleo ya joka ufanyiha sisi wa shamwali ya joka ukafoni kama yabo jodi zorambao oji sohamba saa dumdare wagemti shangae kama ishandu harmaze radio ngomboka za internet walangba kari tilaza mhononi tukana za hanwani wala kwa tilaza mhononi wanatwema dunia ogeno kazari kabasima muhimu ndo kaya karnaha bazame mzungu arjamba ka kulillahu thumma dharhum fi qawlihim yal'abun zedi zoro haba kanamba kale sha abwala kavan pasaa kulillah na mbabe Mwenyezi Mungu narifanya hizo Mwenyezi Mungu aloradhi muarenti wa duha bazen tabu za hao chala kuliha ala kuliha haini ndo mndo asifanya hao ngabo yambao limite droite na limite gauche wani mdo droit de l'homme omdu mangu mkanti yabo nyuwararu ngao ya basi ekangwanzo nyongo mhono wono kago jore memwa na nyuho mduka unyongowa abo ba yuda mbao droit bongawa kazi bazima mbuna fanshauri atufanya ndogo za utabishema nanya yabo timbili zilo bazima haumi jibila mabavu
nafanya shawili watafanya ndogo zote abishwana yao yode ambao ndo shaiyo aukaya Mwenyezi Mungu hazamba ukaya innahu kana zaluman jahula wa imandamu lazima bakimru yake gardini do yangwa Dahuda uode zamana wahambiani ngo mwono hakuka atiheliyo uti unyongo heliyo ekaga jakiri haya azimari mnapi mtiti elewa jakiri ekari mnapi mtiti kaelewa wala dwa eza mundabo balahe shale wainu Mwenyezi Mungu ariwe hahunu rije rengeze zamana mandamu habewa hamtukuza hojumezi nyabazo pia walakad karramna bani adam abondo kasisi rengeze zamana za haki yabo mandamu razokati wazalwa ngawe zamana kauti mahkamita ngabo wananyasi bokoona mwiri okwa ni mahkamita obaligira nzima hashenda au mahakumu ngawe nambuli nsujwa za bandini besengwa ziwango tungote shasisi si udaza tema kwa mitano unaufanya uruhu nasema basi kama sura kuna mitano ngabo wandwao malaika wahandishiao rakibna haki basi mwanzishauze njema ngishauze mbi ekaufanya nongo mbingu anzishoka ufanya mbi kuna bakaisha wali mbabango jantale kolia yotishulia mbaba huzo hukumla wa kutale koli shawengo hukumla wafanya zingo hizo aka yu'ti al-hikmata man yasha mtume hazamba al-hikmatu dhalatul mu'min aina ma wajada akhadhaha hikma yom kasoma university yom Mwenyezi Mungu ni kamndu yom ndu soma na nomba sociali nga harumo wangu onwezo ndo afanyao hafanya zila haruma koti mrufanya havana zila harau uke kufanya bongera ndoka tiyo mnunge zamana yabonda wewe ko jambe mbaba ulono wana ko jambe chef wa mji ko jambe prefet ko jambe maire atajerwa kidera isiwa tabula bonge zamana hizo kama na ujoka amani na droit kaka batidaula ibiriri yao zenongo hizo bonge kweza tukufu iyo zamana marinka au Mwenyezi Mungu darinka au kayar mwesema shadhulira ngba ukaya kulillahumma malikal mulk ngawe yakuzuliri au khalifa shadhuli wa mwaliba kulillahumma malikal mulk har muwadhif shadhuli Mwenyezi Mungu ni kamdo yezi saa likuli shay'in sababa yazatu hunu mtaganyi hamkaurinka ngama halalu na fomu wajinka ujushulia shahunu ngartangani hao hainu hamitan ramba ukaminga mazonkera isi mkubali hao kamnya mkubali wangawe dhamana marinka hiyo hao Mwenyezi Mungarinka waka masibabu yonga mjirongozo ndongozwa nama uka wandu wararu gwajo hukumu kana mzi wangu tuo bokoti sila ukatira jaha mwokutuzi ulati mpara raisi wa Afrika simwambia hizo nanzo nifanya ambabu aza la wandu aradu mdueshile ndudeshele tarehe ndudeshele peuple de conscience ya hapo bala tele wakabwa ekafiri e conscience wala Mwenyezi Mungu avec conscience au ndio tranquille fanya cha eshelea ka gojo uziswa ne tarehe wa kongori gojo uzisa peuple gojo uzisa ebenge ribe hobanu rinkodhomana garjo ke garjo uzisiwa ekada tarehe anaudu wanadamu ekadani sha Mwenyezi Mungu ndikauruzisa zoromba Mungu ndoka alhamdulillah mritole fatiha Mwenyezi Mungu ajalie aini zokaulfanya zifanye uka dizo Mwenyezi Mungu abasifanye vitidoroje haruma zo Mwenyezi Mungu abasifanye zoromba Mungu shari mwambie ni ukaya lazima baki daula kama na uka maendeleo kama na uka emergence kama daula kabati mdujo jabani na mwanga bogashi ya jarta shele gashi ekendo roha kujori mabuda bahana war mabunduki hawiyende bahana ndo lala kikajisimu hakutujenza wengine gashi alkiwa hata seka kabati amani karna hunda Mungu yaje ya tole gashi lai lihunde manaka kabonao watukufu ngamona usijiri siakana gashi na rais wa helenti hiyo basi akauri nse dunia kamili jao wakauri ninda sababu ndani
enti yoba haigeti mali ya ketina amani na hile gashi haini bavuaringi wafanyala hao wanyisa fanyala hao basi wanyisa fanyala hao wala wandu wanzwari nkeo msomwe wa amani wajohula le gari labure le gashi labure wakati wakarasi mzima haka ukaze beyeye changu wajao wahulu le gashi lila warudine wankazombu wajao ndisojiwana ngekweza tukufu izungaruo nao na zilisome natafadhal leweni ngajua ukanga bonti radi sata abu hasawa nao hawatende wadi sanasi ataba hakumbujo mdumshewa nani sisi muodo rijaban kweza tukufu fumboni wambali risi yako za fumboni alhamdulillah ngabo daula ngabe kanza yami tamona ukanga daula ifanya election za timu nne hain wakati ejende waja president aroha wasaha jaroha hata mono president ukona yezi ngushindano la utina yezi zinhundu 2006 tikana kandida hashindwa na mina kanezi ijamono 2016 10 ans après tika opposition tishindwa kanezi baiko afanya troisième tour charwa shindi ebonge kwezo watukufu ganzao zezo manazinu lizingare sonti pia de amani kwezo yabo mashababi kama mdogozoni amjweza hamba banu karimra hundu lisansi hende haringu ngufuo ngu sha prince hamjibu kaya ajale ke lisansi ya kweli kayo kaja irondo sha hundu lisansi kaja shini la paramnari ya libahanu ya tuja huzamba hindu hundia ebenge mashababi ngari mfikriyo ako rasinya junasi na Macron ya kestwa he mashababi na insertion professionnelle ifanye haka de priorite yabo kwezi mashababi ngari mfikiri unu anduka kartina shua hakanyide maudu ya hatu nyindo rtewamba mgu maudu mrinkemba kafe mrinkemba doli prani mrinkembuda na hizo dekari mleleni rimika na hadru shikazuka jajiri mundar pone shari nga wanroba marapasi wajoja hunu waji wamrumieni wabelikana mje banga mhadalwao wamnegeri ngweseni hata gargozi dokabjiri mundar pone shari ebege wanama shababi wanahangu na mkemakini gasonziani nardunga narduhuna jarbiri yardu wasuli kamwabeti shamtikiri mruhalayo haja hahini horadio hadamba izwanzao olangu mhadayo chana tukuja yaja fanye parti au yanja harmazi parti rikensi rende hata fanye vute changuto hujajani swaba kada na kada amfanshawiri mbaye mashishio mtuishi rike mazima ruwaswili bamnezi mbuji ruwaswilisha ukale wenu maudu ya hatu ndani yabo hanerifanyao hasibabu ndani yabango upande wote tuanda mkimakini nje ukaya gardo wasilika mizimu yabo wa mali watukufu simambiani vanukaya yezi mkamtukuzani yamnyezi ngujo msamihini beja wakati kamdaka hewa tangujo msamihini wala Maradona kanzaji orongweti mzia akaba haka ngurongo kutodoni manruko unankuna nkuta saba azia Maradona banga unasiu hakuti rogo wa mwali watukufu Mwenyezi Mungu mtukuzani Yesu washinu Mwenyezi Mungu ashanza anu wazungwa mbaka la natwiri vuzagate ebongo pande uo lazima bahainu rirenge yenema iyo riona lazima rifanye ikale orambadima yabo mwali ikaramba ulozi yabo mwali ikaramba tourism yabo mwali mkini haukati na hata legashi bese mwali demloda lijiji chalo tila hanyo lola hatuzo tipia mshele tujama rumnya banga mkutroa banga nyagashi lola hatuzo tipia nge wa mwali na mjifahari mstaghfiru wa mwali akasi wanadamu na hukana ghafara rijabanu doraka uhunde shawiri ya hukutuzira ka malo katula ripaza la Suisse des Comores ikabla nimke wo fakari wa tikaufikiri ukaya après fête indépendance et fête abili des accords à Fobol
chamdaza mfanya mayo tinongo hata banga wandwa iregao wanzoru miye haizu atahao na mwambe ukaa akwera fumbo ni kazi alikatia abatidanyi wandwa wenji okatiomba kartonza za akoru watawa akamesoka ujuba kumani riundu shawiri rijamu amani basaba ngondwa zingatira wa amani sewandu sideli sangam amerika mali kamna kubazeni hizo gardo hima rifani za ufanya itiaku ibasauhe ikenzi ya haki ni mbajo kangu dohu haki yahe lewa yinu kwezo watukufu nukana uja ukana dhamana ya daula ya fanyezo ya nzao kena ukiri lazima fanye izo amba fanye zilo harmi haki ya huwa Komoro na upande huo wajuka daula kawajuka mahkama zilufanya iza haka baadazi mkiri mda mhadayani amishawari medunia pia kama president wa prison ngabara ma control judiciaire wengele mtijaja mshangazani ndio mfanye chantage ohatu emagolo wa hatu ngabara isiulo yabo has ancien president ngarata katuloroha Brazil ngabo le prison Corée du Sud nge prison ohatu Afrique du Sud yabo ngabara zawo ngembasi yala mfanya chantage gada parso swali je kende hafungwa sinizoro karufungwa sontipi shaizoro mbamdoka mahakama wafanye zengo heli alazimu ya haki rohe haini mbahunde haki yake Komoro watukufu marahaba menji idi akhiri kamwa benzi lezi kujo nkana mwata mahali na mahasaya riswali inji zaidi zinu ruombe duwa zdori fai kamwa benze lezi majaliza marlonizo za hou nrono wema hezinu rikena morzione ritambazu hafatiha wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ORTC ORTC